हाँ कहतु कहतु सड़क सतर्क सूचना एवं तार प्रतीक पर्यवेक्षित पिला माने सड़क सुरक्षा मौलिक जिनस जानापी पाइबे। एटा कौन ऊपर रही है? 12 मासर नाम चित्र माध्यम पिला माने जानिबे जटी माध्यम कराई पिला माने आकृष्ट हेबे। एटा होची अल्फाबेट स्मॉल अल्फाबेट छोट 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 अक्षर एको पिला माने केपि आग्रह हेबे। एटा होची ऊर्ध्वक्रम आ अधक्रम। एटा केते क्लास में एटा रही? पूरा सबसे प्रथम द्वितीय भीतर रही ऊर्ध्वक्रम अधक्रम। आज्ञा पिला माने एटा को एटीएलएम टा को रेशम कोकर जीवन चक्र किपरि आपनकर शुक कीटरू अंडा तापरे प्यूपा तापरे रेशम कीट एवं से जो लुगा बुणी रे जोड़ा सब सहायता होची। ये रहिला एटा सूर्य पराग चंद्रग्रहण जान पे गीता दी कहतु आपनकर कौन कौन रहिला? मोर ये जोग वियोग मेसिन करछि एटा ये संख्या लिखिबे एटी चिन्ह देबे तापर एटी से माने सब बुली नेकी गणी के तार जोग फल वियोग फल लिखिबे आ एटा गुटे मात्रा झरका करछि एटा हसेकार निर्णयकार हसकार एटा सब जानिबे आ एटा गुटे शब्द गछ करछि एटी सब संख्या गछ एटा गुटे होछि विपरीत शब्द अछि एटा भाग दिया होय। हां बासन दीदी माने एटा ट्रैफिक पुलिस मैम ट्रैफिक नियम गाड़ी रहिबो दिन गाड़ी के जीवा पाई प्रस्तुत हेबो एटा निरापद जीवो एटा माने ई जे सिंबल टा को रही रेड लाइट टा को गाड़ी रहिबो आ येलो लाइट जळले प्रस्तुत हबो येलो ना एटा कमला रंग हवा कथा की ओ ठीक है तापरे पूर्ववर्ती परवर्ती ए सुनरा पूर्ववर्ती ता परवर्ती एटा होतो एटा पूर्ववर्ती ता पूर्वरु सुन अछि 1 मिछ अछि 7 अच्छा इंद्रधनु तो से रंग विषय रे जानिबे इंद्रधनु विषय रे धारणा पाइबे 12 विषय रे धारणा पाइबे आ एटा जो अक्षर के जरा म इको नै कि का शब्द सब तैयारी करिवे का माने आ एटी शब्द मंडल सब आनबुल चंद्रबिंदु ने खाइते सेही अक्षर टुट नै कि सब माना छोट छोट शब्द सब तैयारी आ एटा एबिसी शिखिबे छोट बड़ एबिसी कल्प यदि कहतु आपणकर कौन रही है? शब्द मात्रा जानवे शब्द भी जानवे आधार टू उकार पर्यटन सब लिखाई मोर गचर विभिन्न अंश चिन्हे मु एक मोर नाम अनेक प्रतिशब्द सब जल भितर सब खुली खुली सब प्रतिशब्द पढ़े। हाँ सुकांति दीदी कहतु आपणकर कौन टीएलएम सब करिसेंती आउ तार उद्देश्य कौन रोची को क्लास में प्रोजेक्ट नरे केतरा शब्द कहि पारे नर कौन शब्द सब कले नख नटो नीर नदी एटा सब शब्द सब आ एटा अळ नगी गोटे शब्द कहे किछो अळ नगे की अळ ना अळ लगे अळ लगे की विभिन्न प्रकार शब्द तैयारी करिवे सब ल लगे की आउ माने शेष अक्षर ल थिबो आ
ଆଉ दु- ଏଇ ହଁ ସଂଖ୍ୟା 1 2 3 4 ଗଣିତର ଗଣିତରେ ହଁ। ଆଉ ଏଇଟା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଏଟା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ଶୂନର କୁହାଗଲା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ଶୂନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା 1 1ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା 2 2 ଆଚ୍ଛା ଭେରି ଗୁଡ୍ ସେଟା ମୁଁ ଏକ ମୋର ନାମ ଅନେକ ହଁ ସେଇଟା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ହଁ ଋତୁଚକ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ଋତୁଚକ୍ର ଋତୁଚକ୍ର ହୁଁ ହଁ ଭଲ ହେଇଛି ତାପରେ ଆଉ ଦେବୀପ୍ରିୟା ଦିଦି 7 12ର ନାମ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆହୁରି ରହିଗଲା ନାଇଁ 7 12ର ନାମ ହୁଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଓ ଆ ବସେଇ ଏମିତି ଜାଣିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ହୁଁ ଏଇଟା ହେଇଛି ହଉ କୁହନ୍ତୁ ଦେବୀପ୍ରିୟା ଦିଦି କୁହନ୍ତୁ ସୌରଜଗତ ହୁଁ। ଏହାର 8ଟି ଗ୍ରହକୁ ମୁଁ ଏଠି ଦର୍ଶାଇଛି ହୁଁ ତ ଏଇଠି ପିଲା ଏଇଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ହୁଁ ଏଇଟା କେତେ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ସେଟା କ୍ଲାସ୍ 6 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଶିଖିପାରିବେ ହେଇପାରିବ ଏଇଟା ରହିଲା ତାପରେ ହଉଛି ଋତୁଚକ୍ର ମାସ ଆଉ ଋତୁଚକ୍ର ହୁଁ ତ ଏଠି ଓଡିଆ ମାସ ସହିତ ଇଂଲିଶ ମାସକୁ ବି ଦର୍ଶାଇଛି ମୁଁ ତା ସହିତ ଋତୁ ହୁଁ କେଉଁ ମାସରେ କେଉଁ ଋତୁ ପଡେ ହୁଁ ତା ସହିତ ଇଏ ହଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ହୁଁ ଇଏ ହଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ମୁଁ ଏଠି ଦର୍ଶାଇଛି ହୁଁ ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଅଛି ହୁଁ ଇଏ ହଉଛି ଏଇ। ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସଂଖ୍ୟା ପେଟି। ମାନେ ଗଣିତର ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପେଟି ହୁଁ। ଯାହା ଫଳରେ କି ପିଲା ଏକକରୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ ଆମର ପିଲା ଏଠି ଏକକ ଘରେ 4 ଅଛି କିନ୍ତୁ ତ ଏଠି ପିଲା ଜାଣିବେ ଏକକ ଘରେ 4 ରହିଛି ହୁଁ। ଆକୁ ବୁଲେଇବେ ଧର 3 ରହିଛି ହୁଁ। ପିଲା ଜାଣିପାରିବେ ଏକକ ଘରେ କଣ 3 ରହିଛି ତ ସଂଖ୍ୟା। ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ସବୁ ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନଟାକୁ ଜାଣିବେ କେମିତି 10 ଘର ଧର 9 ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଦଶ ଘରେ 9 କି ପିଲା ଆଠ। ଏମିତି ବୁଝେଇ ପାରିବେ 8 ଏମିତି କରି ବୁଝେଇ ପାରିବେ ହୁଁ। ତାପରେ ପ୍ରୀତି ଦିଦି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏଇଟା ରହିଲା ଗୋଟେ କରିଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅବନା ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ି ଶିଖିବେ ଆଚ୍ଛା ଅଛି ପରେ ଅଛି କଳ କରତ ଏସବୁ ଅଛି ଆଉ ହୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଲି ଭାଷାର ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆମ ମାତ୍ରା ସବୁ ହୁଁ ଆକାର ପାଖରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଶିଖିବେ ସେମାନେ ଗଣି ଶିଖିବେ 1ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଁ ଆଉ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ABCD ଆଲଫାବେଟ୍ ହାଉସ୍ କରିଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି ଭିତରେ ସବୁ ଛୋଟ ହଉ ତାପରେ ଆମର ସାଇବାଣୀ ଦିଦି ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ସାରିବେ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଫଳର ଧାରଣା ବିଭିନ୍ନ ଫଳକୁ ଶିଖେଇ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଗଣରେ କୋଉ କୋଉ ପଶୁ ରୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଘରେ କୋଉ କୋଉ ପଶୁ ରୁହନ୍ତି ଘରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରାଫିକ ରେଳ ଲାଇନର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରାଫିକ ଏଇଟା ହଉଛି ସପ୍ତାହର 7 ବାର ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହରଣ ଶିଖିବେ ଏଇଟା ହରଣ ଶିଖିବେ এইটা ହେଲା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ସାର ଅଛି ଆହୁରି ଆମ ପାଖରେ ମାତ୍ରା ଓ ଶବ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ମାତ୍ରା ଓ ଶବ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ଏଇଥିରେ ସେ ଶିଖିପାରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅବନା ଶବ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ଖାଲି ଅବନା ଶବ୍ଦ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଅବନା ଶବ୍ଦ ଯେତିକି ରହିଛି ସେଠି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଇଏ ସାରେ ଆମର ଉମାକାନ୍ତ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା এইটা ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇଟା ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏଟାକ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପତ୍ର କାଣ୍ଡ ଫୁଲ ଫଳ ଆଉ ତାର ମୂଳ ଏଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଘନ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇବେ ଏଟା ଯେମିତି ହେଲା ଆୟତ ଘନ ତାର ଧାର ପାତ ବାହୁ ଆଉ ତଳ ଆଉ
तार केतरा पार्श्व बा तल रोचे नहीं ପାର୍ଶ୍ୱ ତଳ तार धार शीर्ष एगुड़ा विषय तो धारणा दी पार ଆଜ୍ଞା ସେଟାକୁ ଇଏ କରିସାରିଲା ପରେ सेटा धार शीर्ष भी जापर छुआ मैंने ठीक अच्छे एटा तार खुली देला परे ତଳ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇବେ ଆଉ ଏଟା ହେଲା यहाँ सिलिंडर नहीं कि हाँ यहीटा गोटे बड़ द्वंद्वर पड़ती छुआ मैंने नुह कि सिलिंडर तार केतरा तल केतरा रोचे समतल केतरा ତାର ଦୁଇଟା ସମତଳ ଏଟା ଗୋଟେ ବକ୍ର ତଳ। एटा गोटे वक्र तल रोचे नहीं कि ठीक है सरिता दीदी क्या गले सरिता दीदी ये आसतु से ये करो तो एति कंठाई धरतु आगे ना यही वर्तमान सरिता दीदी सुश्री सरिता नायक सी तांकर विभिन्न प्रकार पपेट सब सी तैयारी करिसेंती आउ कहबी से केमतिया कहबे टी कहंतु सर एटा होची मोर पपेट यहाँ को व्यवहार करी शिक्षादान कले पिला मानकर पाठ पढ़िया को आग्रह बढ़िबो तांकर शिक्षा आनंददायी हबो आ सामान्य सुनिबा को आग्रह प्रकाश करिवे सुनिबे आ मने भी रखिबे विशेष करी को श्रेणी रो पिला पई एटा आनंददायक होई पेरी बोले आपण ठारू आरंभ करी प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी पर्यंत होई पेरी नहीं कि ठीक अच्छे हाँ एग्जाम्पल Hi, I am Pussy. Who are you? I am Bunny. Can we be friends? Yes, of course. Yes. Thank you. Thank you. ओडिया रे आउ किछि हे परिबो खाऊ हला लास्ट को मो पट्टा करैला कि हला